Jai Masih. Jai Masih. Puji Tuhan. Jai Masih. Puji Tuhan. He wants everyone to say Jai Masih. Jai Jai Masih. Jai Masih. Everybody say, ataupun semua orang katakan Jai Masih. Jai Masih. विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। First of all, thank the Lord. Pertamanya, अनि हाम्रो ब्रदर bersyukur kepada Tuhan. अनि ब्रदरको अनि पास्टर मथियसलाई And also thanks to Pastor Matthias and Brother Paul. Juga bersyukur kepada Pastor Matias dan juga Brother Paul जसले यो हक दिनुभयो उहाँ पास्टरको अनि यो मण्डलीहरूलाई धन्यवाद। Who gave us this opportunity to come in this hall and do the ministry, and all the church members at this church, we thank you all. karena memberi kami peluang untuk datang ke sini dan membuat pelayanan bersama semua jemaat-jemaat juga dia bersyukur. आज जतिजना तपाईँहरू आइदिनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। Thank you to all who has come here today. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini. यो चाहिँ हाम्रो योजनामा हामी चाहिँ यसरी उपस्थित भएका छैनौँ, तर परमेश्वरको योजनाले हामी यसरी भेला गर्छौँ। Today we are not all gathered here because of our planning and because of our own thoughts, but we are here because of God's planning. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini bukan karena rancangan kami, tetapi karena rancangan Tuhan. पहिला चाहिँ यो मिसन चाहिँ उहाँ ब्रदर पोलले हाइल्यान्ड एन्ड लोल्यान्ड भनेर चाहिँ यो मिसन चाहिँ नेपालमा आएर गर्नुभएको थियो। First, this mission was mentioned by Brother Paul, and he mentioned it as a highland and lowland. Misi ini dinyatakan oleh Brother Paul, di mana dia mengatakan di sini adalah satu pelayanan tanah yang tinggi dan tanah yang rendah. हामी चाहिँ हाइल्यान्डबाट आएको, तपाईँहरू चाहिँ लोल्यान्ड हुनुहुन्छ। We have come from the highland, and you are all from the lowland. Kami datang dari tanah yang tinggi, manakala Anda semua datang dari tanah yang rendah. तपाईँलाई थाहा छ गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर तपाईँले कतिजनाले सुन्नुभएको छ, कतिजनाले तपाईँलाई गोर्खा रेजिमेन्टको बारेमा थाहा छ? Does anyone know here about the Gorkha Regiment? Gorkha Regiment. Gorkha Regiment. Nepali Army. Ada siapa di sini yang tahu tentang askar-askar Napoleon? ब्रिटिस आर्मीमा कति हुनुहुन्छ गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर कतिले चाहिँ हात उठाइदिनु, कतिले थाहा पाउनुभएको छ हात उठाइदिनु। Is anyone here in any kind of army or British army? Does anybody know about Gorkha Regiment, Gorkhali Army? Ada siapa di sini yang di dalam askar tentara yang tahu tentang askar mereka Napoleon? If they know, they can raise their hands. Jika Anda tahu, sila angkat tangan Anda. Don't know. So nobody knows. Jadi tiada yang mengetahuinya. गोर्खा रेजिमेन्ट भनेपछि चाहिँ संसार हल्लिन्छ। Gorkha, when they hear the name Gorkha Regiment, world shakes. World shakes. They fear the Gorkha Regiment. Apabila orang mendengar nama Gorkha Regiment itu, dunia gemetar. ओक्ल्यान्ड टापु ब्रिटिसको चाहिँ एकपल्ट लडाइँ भएको थियो गोर्खा। There was once a war between Falkland Island and the British. Ada satu peperangan di antara orang British dengan Falkland Island. ब्रिटिस आर्मीहरू गएको सेतो जातिहरू उनीहरूसँग वार गरेर तर टेरेन। And white people, British went to the war, but the people of the Falkland Island went afraid of them. Apabila orang British pergi berperang dengan orang-orang masyarakat Falkland Island, masyarakat Falkland Island langsung tidak gemetar dengan orang British, tidak takut dengan orang British. महिनासम्म लडाइँ भयो। And that war went on for months. Dan perang itu berlangsung selama berbulan-bulan. अनि ब्रिटिसको सरकारले भने पक हामीसँग चाहिँ यस्तो आर्मीहरू छ गोर्खा आर्मी, तिमीहरूको रगत पनि खान्छ, तिमीहरूको नाक कान सबै खाइदिन्छ, काँचै खाइदिन्छ, त्यस्तो खालको मसँग गोर्खा रेजिमेन्ट छ, अब पठाउँछु भनेर भने। Then the army of the British,
they told the people of the Falkland Island that, wait, you be aware now. We have a weapon. They are Gorkhali regiment, and they will kill you all. They will destroy you all. They will eat everything. They will destroy everything. Maka orang British akhirnya berkata dan memberikan amaran kepada masyarakat di Falkland Island itu, awas kamu, kami mempunyai satu senjata yang hebat dan kami akan datang dan akan menghancurkan setiap kamu dan tidak ada lagi yang akan tinggal daripada kamu ini. They didn't say. They weren't afraid even after hearing that. Walaupun demikian, masyarakat di Falkland Island tetap tidak takut, tidak gemetar kepada mereka. ब्रिटिश आर्मीले त अब हामीले गोर्खा रेजिमेन्ट पठायौँ, अब चाहिँ तिनीहरूलाई खतम पार्छ भनेर पुरा न्युजमा दियो। And then they announced it in the news that we are now sending the Gorkha regiment to fight you. Dan mereka menyatakan di dalam berita mereka katakan, sekarang kami menghantarkan senjata kami untuk memerangi kamu di kawasan itu. तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बन्दुकलाई चाहिँ पुरा सटडाउन गरेर सबै भागे। Then the people of the Falkland Island, they all left, they all feared, and they put down their guns and their arms and ammunitions and they ran away. Yeah. Maka masyarakat di dalam pulau Falkland itu tadi, setelah mendengar berita itu, mereka meninggalkan semua senjata mereka dan meninggalkan pulau itu. आज चाहिँ हाइल्यान्ड र लोल्यान्डको चाहिँ संयुक्त फोर्सहरू बनाइसकेका छौँ। Today, this is the union of the armies of the highland and the lowland. Pada malam ini adalah satu penyatuan askar-askar dari tanah tinggi dengan tanah yang rendah. जिजसको चाहिँ युनाइटेड फोर्स हो हाइल्यान्ड र लोल्यान्ड। We are the united force of the Jesus army. हालेलुया! Kita adalah askar-askar gabungan askar-askar Kristus. Haleluya! Amen. हालेलुया! Haleluya! जसरी गोर्खा र रेजिमेन्टको नाम सुनेर संसार हल्लेको थियो, हिटलर पनि हल्लेको थियो, त्यसै गरी Just like how after hearing the name of the Gorkha regiment, everyone feared, even Hitler feared. Sama seperti pada waktu itu, bila orang mendengar nama Gorkha Regiment, semua orang takut dan gemetar. Malah Hitler sendiri pun takut dan gemetar mendengar nama Gorkha Regiment. त्यसै गरी अब हाइल्यान्ड र लोल्यान्डको चाहिँ संयुक्त फोर्सहरू, जिजसको संयुक्त फोर्सहरू आउँदैछ भन्नसाथै संसारको शक्ति सबै थाहा हल्लिन्छ। Same like that, after hearing the union of the Jesus army of the highland and lowland, the power of the world fears. Sama seperti itu, apabila penggabungan askar-askar terjadi, askar tanah tinggi dan askar tanah rendah bergabung, seluruh dunia akan takut. Haleluya! 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 Amin. Mau haleluya, amin. When I say hallelujah, you all say amen. Apabila saya kata haleluya, Anda kata amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. तपाईलाई थाहा छ एरियाको पतन चाहिँ कसरी भयो? Do you know how the wall of Jericho fell down? Tahukah Anda bagaimana dinding-dinding Jericho dirubuhkan? कसरी भयो? How did it fall? Bagaimana dinding-dinding Jericho runtuh? 6 दिनसम्म उहाँहरू सब यहाँ इजरायली जातिहरू 6 दिनसम्म चुपचाप लागेर हिँड्ने सातौँ दिनमा एउटै स्वर भएर जब चक्को स्वरले करायो त्यतिखेर चाहिँ कर्ममै फेरिसम्म एरियाको पर्खा फर्किएको छ। For 6 days, Israelites surrounded that place, went about that place and with silence. They didn't say anything, they just prayed in their heart and they surrounded and went around. But in 7 days, untuk 6 hari askar-askar Israel
berkawan, mereka membuat satu kawan, berpusing dinding-dinding Yeriko, kota Yeriko selama 6 hari di dalam silence, di dalam diam sahaja, tiada bunyi ya. Karena itulah adalah yang Tuhan titahkan 6 hari mereka pusing di dalam suasana yang tiada bunyi, sunyi, sepi. Haleluya. Amin. And in the 7th day, when they all shouted, the wall of the Jericho fell down from its root. Dan pada hari yang ke-7, mereka bersorak-sorai dan berteriak sehingga semua dinding-dinding kota Yeriko tercabut dan runtuh dari akarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. यस्तो स्वरले त एरियाको पाल्का चर्किएन भने केही पनि हुन सक्दैन। With this sound, the wall of Jericho won't even buzz out. It won't even have a crack. Kalau dengan bunyi yang kita lakukan pada malam hari ini, satu apa pun tidak akan terjadi pada kota Yeriko. के तपाईँ आज एरियाको पाल्का ठेकैबाट भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you all want to destroy the wall of Jericho from the roots? Adakah Anda ingin memusnahkan pekerjaan Yeriko dari akarnya? Haleluya. Amin. यसले पर्दैन। This sound won't also destroy the wall of Bunyi ini juga Jericho. tidak akan meruntuhkan kota Yeriko. Haleluya. Now this sound, it make a small impact. Maka sekarang ini bunyinya agak ada sedikit impact, sedikit saja. साक्षी तपाईँ आजको रात एरियाको पाल्का भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you really in this night, do you really want to destroy the wall of Jericho from the roots? Adakah Anda pada malam ini sungguh-sungguh ingin merusakkan pekerjaan kota Yeriko dari akarnya? साक्षी भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you really want to destroy it? Do you? Adakah Anda ingin sungguh-sungguh memusnahkannya? पक्कै हो। Is it really? Sungguh-sungguh kah? हालेलुया। Amin. हालेलुया। जसले चराको बच्चालाई चाहिँ चराको मैले चाहिँ के भन्छ उमा डकुमेन्टमा हेरेको थिएँ। चराको बच्चाहरू 2टा थियो, 3टा चराको बच्चा थियो। एउटा बच्चाले चाहिँ चिची गरेर कराउँथ्यो, आमाले चाहिँ त्यो खानेकुरा ल्याउँदाखेरि। अर्को बच्चाले चाहिँ 2टा बच्चाले छ्या बसेर फालेर चाहिँ गरेर छ्या बनायो। अनि उसको आमाले चाहिँ त्यो ठुलो माछाको सिधै नखायो, जो चाहिँ चिची गर्थ्यो त्यसले चाहिँ थोरै थोरै अनि खानेकुराहरू दियो, मासु दियो, टुक्राहरू। In a documentary in a Discovery Channel, I saw there was a nest and there were like three little childs of the bird, and the mother bird was bringing some foods to feed their children, and 2 of them were, opening their mouth very small, and they were only saying cha cha, but the another one, it was opening its mouth wide because it was very hungry, and it was saying cha cha with a all open mouth. And then to the children, they were all only making the small mouth. Their mother only fed it with small food, but the one who opened its mouth wide, she gave that child a big fish in that mouth. Dia telah menonton sebuah rancangan Discovery Channel, di mana ada sebuah sarang dan ada 3 anak burung, dan dari 3 anak burung itu 2 anak burung membuka mulutnya kecil, memberikan bunyi cia-cia secara kecil, dan mulutnya dibukakan hanya kecil. Manakala seekor lagi anak burung itu membukakan mulutnya sangat besar karena ia sangat kelaparan, dan ia membuatkan bunyi
dan berteriak besar lagi, cia kepada ibu burung itu. Maka ibu burung itu memberikan hanya sedikit makanan kepada dua ekor anaknya membuka mulutnya hanya kecil. Manakala kepada burung yang membuka mulutnya besar itu banyak makanan yang ibu burung ini taruhkan ke dalam mulut anaknya itu. जसले त्यहाँ गएर त्यसलाई यत्रो ठुलो माछा चाहिँ उसको आमाले खुवाइदियो. The bird who did cha, the mother fed it very well, very big thing in that mouth. Burung yang berteriak kuat dan membuka besar mulutnya itu banyak makanan yang ditaruh oleh ibu burung ke dalam mulut anaknya itu. 15 दिन 20 दिन पछाडि फेरि मैले त्यो हेरेँ. And after 15 or 20 days, I saw the documentary again. Apabila setelah 15 hari saya menonton dokumenter itu lagi. जसले त्यहाँ गएर दुईजना पराउँथ्यो तिनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो मोटो भएछ. And the one who did who shouted cha cha and got many food, it was very very healthy and very fat. Dia melihat anak burung tadi yang mulutnya sangat besar dan berteriak kuat dan ibunya memberinya makanan yang banyak sudah telah menjadi gemuk. त्यो चाहिँ ची गरेर त्यहाँ गरेर जसले थोरै खाने त्यो चाहिँ सानै रहेछ. And the other children who did only chi, it was very small. Dan dua ekor anak burung yang tadi hanya membuka mulutnya kecil dan berteriak dengan suara yang lemah, tubuh mereka tidak begitu besar. आज जसले तपाईँलाई त्यहाँ गरेर ठुलो मुख गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कममा आशिष हालिदिनुहुन्छ अभिषेकले भनेर पवित्र आत्माले भनेर जानुहुन्छ. And today, those of you open your mouths widely and ask for God, God will give blessings, anointing in your mouth like happily. Dan pada malam hari ini Tuhan mau Anda membuka besar mulut Anda kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan curahkan berkat, mencurahkan sukacita dari surga agar Anda dipenuhi. जो चाहिँ चिउ गर्नुहुन्छ तपाईँले थोरै आशिष मात्रै लिएर जानुहुन्छ. And those who open their mouths very smallly, like chi, amen, they will only get this much amount. Dan sesiapa yang membuka mulutnya kecil dan mengatakan amin, dia akan mendapat berkat setimpal dengan mulut yang dia buka. आज कतिजना धेरै आशिष लिएर त्यहाँ गएर धेरै आशिष खनाएर भरेर जान चाहनुहुन्छ. Today, who wants to get more blessing and more anointing from here? Malam ini siapa yang inginkan urapan dan juga berkat daripada Tuhan? हालेलुया. Amin. कतिको मुख खोल्दा रहेछ. Now I will test how much wider you can say amen. Sekarang saya akan menguji kamu sebesar mana kamu boleh menyebutkan amin. हालेलुया. Amin. हालेलुया. We are the winner churches. Kita adalah gereja-gereja pemenang. There are 3 types of churches. Ada 3 jenis gereja. एउटा विजय मण्डली छ, One is victorious church, Satu adalah gereja yang pemenang, एउटा आत्मिक मण्डली छ, and another is spiritual church, satu adalah gereja yang rohani, एउटा शारीरिक मण्डली छ. and another is physical church. satu adalah gereja secara fisikal. शारीरिक मण्डलीले अझै पनि पाप गरिराखेको छ. And the physical churches are those who are still in sin. Yang berada di dalam gereja yang fisikal adalah jemaat yang masih hidup di dalam dosa. आत्मिक चौरले चाहिँ आज्ञा पालन गर्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्छ, परमेश्वरको भोइसहरू हुन्छ. And the spiritual church, they follow the word of God. They are in the commandments and they listen to the voice of the God. Dan gereja yang rohani adalah mereka yang hidup menurut hukum Taurat
dan hidup mendengar firman Allah, dan juga gereja yang listen the voice of the God. mereka boleh mendengar suara Tuhan. And they also know the heart of the God. Mereka juga boleh merasakan dan memahami isi hati Tuhan. But not the spiritual church, but the victorious church. Bukan gereja yang rohani, tetapi gereja yang Pemenang. pemenang. Nah, उसको जीवनबाट दिनमा चमत्कारको कामहरू अक्षरको कामहरू हुन्छ हिलिङ अनि डेलिभरेन्स उसको जीवनबाट हुन्छ The victorious church does miracles, they do healing, they do deliverance, and they show all kind of miracle signs from their life. Gereja yang pemenang akan membuahkan pelayanan-pelayanan yang mempunyai pelepasan, yang ada pelayanan kesembuhan, dan mereka akan melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan. तपाईहरुको मनले तपाईहरु कुन प्रकारको मण्डली हुन चाहनुहुन्छ Which type of church do you want to be? Mana satukah keadaan gereja yang kamu ingin berada di dalam, atau gereja mana yang kayak menjadi kerinduan hatimu? हारेको मण्डली कि विजय मण्डली Are you the loser church or a victorious church? Adakah Anda gereja fisikal atau gereja pemenang? कुन चाहिँ मण्डली हुन चाहनुहुन्छ Which church do you want to be? Gereja yang mana satu yang menjadi pilihan Anda? विजय मण्डली हुने चाहनेले चाहिँ हात उठाउनुहोस् Those who want to be the church of victory, raise your hands. Sesiapa yang ingin di dalam gereja pemenang, sila angkatkan tangan Anda. हालेलुया हालेलुया भने सबै उठेर आमेन गर्नुहोस् When I say hallelujah, everyone stand up and say amen. Apabila saya berkata haleluya, sila berdiri dan katakan amin. किनकि विजय मण्डलीको चर्को स्वर हुन्छ Because the victorious church has loud voice. Karena gereja yang pemenang mempunyai suara yang kuat dan nyaring. मदन सुन्दर 47 मा लेखेको छ विजय मण्डलीले चर्को स्वर निकाल्छ In the book of Psalms 47 47, book of Psalms, chapter 47, there is written that the victorious church have loud voices. Di dalam buku Mazmur bab 47 ada menulis dan menyatakan bahwa gereja yang pemenang mempunyai suara yang nyaring. yes. आज जतिजना तपाईँहरू विजय मण्डली हुन चाहन्छ अनि 3 पटक म आमेन भन्छु तपाईँहरू उठेर हालेलुया भन्नुहोस् विजय हुन चाहने व्यक्तिले मात्रै Today, if anyone here wants to be a church of victory, I will say hallelujah 3 times. You will all stand up and say amen 3 times. Pada malam ini, siapa yang ingin berada di dalam gereja yang pemenang, saya akan melakukan haleluya sebanyak 3 kali, dan kamu akan berdiri dan melakukan amin dengan nyaring sebanyak 3 kali juga. हालेलुया Please sit down. Dipersilakan duduk. विजय चर्चमा चाहिँ विजय चर्च भनेको चाहिँ परमेश्वरको हस्पिटल हो The church, which is the victory church, that is the hospital of God. Gereja yang pemenang adalah gereja ataupun menjadi hospital Allah. आमेन Amin. आमेन चर्च चाहिँ परमेश्वरको हस्पिटल हुनुपर्छ जस संसारमा निको नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीभित्र आएर निको हुनुपर्छ A church should be a hospital of God, where the people all over the world, they are sick and they can't get healed and they can't get cured, but they come here and they get healed here. Gereja yang pemenang sepatutnya menjadi hospital Allah, di mana pesakit-pesakit rohani jasmani datang ke sana karena tidak dapat mencari kesembuhan keluar, maka mereka akan datang ke gereja pemenang untuk mendapat kesembuhan. Amin. हालेलुया हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ ठाड
आउँछ मान्छे ढाडहरू जोडिएको छ 2 मिनेट। In our church, there are many such testimonies and cases. The people who has like broken ribs, broken backbone, they come straight into our church and we pray for 2 minutes and they are completely healed. They have like normal backbone. Di gereja kami, ramai orang yang sakit tulang belakang, patah atau patah rusuk. Mereka datang ke gereja kami dan mereka mendapat kesembuhan total. Hari ini mereka tidak ada sakit lagi. Haleluya! अब यो चर्चले त्यही काम गर्दैछ। This church will also do the same thing. Dan gereja ini juga akan melakukan perkara yang sama. Haleluya! But you have to be a church of victory to do that. Tetapi Anda harus menjadi jemaat-jemaat yang pemenang untuk melakukan perkara itu. तपाईहरु आत्मिक मण्डली हुनुपर्छ। You have to be a spiritual church. Anda harus menjadi jemaat yang rohani. तबबाट परमेश्वरको महिमा स्वर्गबाट भरिएर आउँछ। Then only the glory of the God comes fall down in a church. Barulah kemuliaan Tuhan, glory daripada Tuhan akan turun ke dalam gereja. हालेलुया! परमेश्वरको अचम्मको काम हुनलाई आत्मिक र विजय मण्डली हुनुपर्छ। To do the wonderful things of God, to do the miraculous thing, you have to be a victory church and you have to be a spiritual church. Untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan lakukan, Anda harus menjadi gereja rohani dan gereja pemenang. हामी अरु जसले भएर नि के फरक पर्छ? हामी जब फरक तरिकाको पवित्र आत्माको सेवा गर्ने मण्डली चाहिँ फरक तरिकाको मण्डली हुनुपर्छ। त्यही परमेश्वरको अचम्मको महिमा दिन चमत्कार हुने मण्डली हुनुपर्छ। If we are same like others, there is no difference when we are Christian or we are following Holy Spirit. But if we are doing our fellowship and ministries in Holy Spirit, then we should be able to do the miracles and the wonderful works of God. Jika kita sama seperti gereja-gereja yang fisikal, kita tidak akan mampu melakukan apa-apapun pekerjaan yang Tuhan lakukan sewaktu dia di muka bumi. Tetapi jika Anda mempunyai Roh Kudus dan Anda menjadi orang yang rohani dan orang yang pemenang, Anda boleh lakukan mujizat-mujizat dan apa saja pekerjaan tangan Tuhan Anda boleh lakukan. Haleluya! We should be very different and that difference should be seen in us. Kita harus menjadi orang yang berbeda, berbeza. Kita tak boleh sama dengan orang di dalam dunia ini. Orang di dalam dunia ini harus boleh melihat, oh, dia tidak sama dengan orang lain. Harus nampak perbedaannya. पहिलो कोरिन्थी 4:20 मा हामी पढ्दा रहेछौँ। We will turn in the second 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Sila buka di dalam 1 Korintus bab 4, 1 Korintus 4 ayat 20. Someone can read it out loud. 1 Korintus 4 ayat 20. Boleh minta sesiapa untuk membacakannya? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya! मण्डलीका अब कुरामा हैन शक्तिमा छ। Now the churches are not just in the words, but it is in the work. Sekarang pekerjaan gereja bukan hanya dari kata-kata firman Tuhan yang disampaikan, tetapi juga dari pekerjaan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. हामी यीशुमा आउनुहोस् तपाईको बिरामीको हुन्छ तपाईको समस्या समाधान हुन्छ भनेर मान्छेलाई हामी बोलाउँछौँ उनीहरू यीशुमा आउँछन् तर जस्ताको तस्तै केही फरक हुँदैन। We tell people, say gospel like, if you are sick, come to God. Know the Jesus and He will heal you. If you have any kind of troubles, come, be Christian. And they come and be Christian, but their life is the same. Yang mengatakan
Dalam gereja kita mengatakan kepada orang-orang, jika Anda sakit, datanglah kepada Tuhan, maka Anda akan mendapat kesembuhan. Kita juga berkhotbah, kita mengatakan, jika Anda ada masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan Anda jawaban. Tetapi jika kita tidak dapat melakukannya, apakah perbedaan kita dengan dunia ini? दोस्रो कोरिन्थी 2:4 Then now we will turn over 2 Corinthians, book of 2 Corinthians, chapter 2, verse 20. Verse 4, sorry. Sila buka ke dalam kitab 2 Korintus chapter 2 verse 4. 2 Korintus pasal kedua ayat 4. Ada sesiapa yang ingin membacakannya? 2 Korintus bab 2 ayat 4. Saya bacakan. Ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. It's 1 Corinthians, sorry. 1 Corinthians. 1 Korintus. 1 Korintus, maaf ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. पहिलो कोरिन्थी 20:4 भन्छ 1 Corinthians chapter 4 verse 20 says परमेश्वरको राज्य त कुरामा होइन शक्तिमा छ that the kingdom of God is not in the talk but with the power. 2 verse 4. Oke. 2 verse 4. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन तर शक्तिमा छ The kingdom of God is not in the talk but it's in the power. Kerajaan Allah bukan dari segi kata-kata kita, tetapi dari segi kuasa yang dapat diberikan. मण्डली चाहिँ शक्तिमा हुनुपर्छ The church should be in power. Gereja harus ada kuasa. पहिलो कोरिन्थी 2:4 भन्छ And then the 1 Corinthians chapter 2 verse 4 says, chapter 2 verse 1 Korintus 2 ayat 4 mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. म तिनीहरूको बिचमा मिठो मिठो कुरा गर्न आएको होइन तर परिचारको शक्ति चाहिँ प्रदर्शन गर्न आएको भनेर भन्छ it says, I have not come towards you to do sweet talk and talk you about like good words, but I have come towards you to show the power of the Spirit. Ia mengatakan, Tuhan datang bukan untuk memberikan kata-kata yang indah, yang manis untuk kamu dengar, tetapi Tuhan datang untuk mengatakan kebenaran dan juga untuk menyatakan yang sesuatu yang kamu perlukan untuk rohmu, untuk jiwamu. यो चाहिँ पावरले भन्दैछ And it is said by power in the Bible. Ia mengatakan harus ada kuasa. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, kuasa Allah. यो यस अहिलेको मण्डली अन्तिम दिनको मण्डलीले चाहिँ And now we be the church of the last days. Dan sekarang ini kita sedang menjadi gereja di akhir zaman. बाइबलमा लेखिएको कुराहरू घटनाहरू घटिनुपर्छ The incident of the Bible should be happening by us. Segala kejadian-kejadian di dalam Alkitab harusnya terjadi daripada kita, oleh kita. बाइबलमा लेखिएको कुरा चाहिँ अब मण्डलीले तपाईँ र मैले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ The things that are written in the Bible, the incidents that had happened in the Bible, we should be the one to demonstrate it now. Apapun yang telah dikatakan di dalam Alkitab yang akan terjadi di akhir zaman, sepatutnya kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan,
हातमा बोक्ने मात्र होइन तर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने। Now the church should not do just a talk. We being the churches of the last days, we should not just be talking, but we should be showing the power. We should be demonstrating. We should not be going around just keeping Bible with us, but we should be demonstrating it to the world. Kita sebagai jemaat atau gereja akhir zaman, kita tidak sepatutnya hanya berkata-kata sahaja dari mulut kita tentang kekuasaan Tuhan. Firman Allah disampaikan di sana sini dengan menggendong, memegangkan Alkitab ke sana kemari, tetapi kita harus menunjukkan kuasa Tuhan. Kita harus menolong orang dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kitalah gereja akhir zaman. तपाईले बोकेको बाइबल बोक्ने मात्र होइन, त्यो भित्र भएको वचनको व्यक्ति हुनुहुन्छ। The Bible that you are carrying, it is not just a Bible. There is a person within the Word of God. Alkitab yang kamu bawa itu bukanlah hanya sebuah buku, tetapi ada orang yang tinggal di dalam buku itu. बाइबलमा लेखिएको वचनभित्र चाहिँ व्यक्ति लुक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। The words that are written in the Bible, inside it there is a person, and that person is Jesus Christ. Firman yang ada di dalam Alkitab bukan hanya perkataan-perkataan, tulisan-tulisan. Ada seseorang yang hidup di dalam firman itu, dan firman itu adalah Yesus Kristus. उहाँसँग चाहिँ हामी इन्काउन्टर हुनुपर्छ। And we should encounter with Him. Kita sepatutnya ada satu hubungan dengan Dia. बाहिरभित्र सत्यता भनेर लेखिएको छ। There is written truth in the Bible. Juga ada kebenaran di dalam firman itu. The word truth. Ada perkataan kebenaran di dalam firman itu. वचन र सत्यता भनेर दुईटा कुरा लेखिएको छ। There is written a word of God's scriptures and the truth. Those words are written in the Bible. Di dalam kitab menulis perkataan kebenaran dan perkataan firman Tuhan itu adalah satu. जब तपाईले यो सत्यता र तपाईँ वचनको व्यक्तिसँग जब तपाईँ इन्काउन्टर हुनुहुन्छ नि, तब चाहिँ तपाईको जीवनबाट डेमोन्स्ट्रेट हुन सुरु हुन्छ। And when you meet the truth and the person that is in the Bible, the words of God, there is a person, and if you encounter with them, then from your life the demonstration begins. Jika Anda seorang yang membaca firman Tuhan, di mana di dalam firman itu ada kebenaran, dan juga firman itu juga menunjukkan bahwa ada satu identity, ada satu personality, yaitu Yesus Kristus di dalam firman itu. Jika Anda mempunyai satu hubungan yang intim dengan personality itu Yesus Kristus, Anda boleh mendemonstrasikan kuasanya, kuasa Yesus Kristus. पहिलो कोरिन्थ 2 को 4 मा भन्छ पावलले, Paul says in 1 Corinthians 2:4, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2:4 yang kita sudah baca tadi. म त तिमीहरूको सामु कुनै मिठो कुरा गर्न आएको होइन, तर पवित्र आत्माको शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहिँ आएको हो। I'm not here to talk sweet talks with you, but I'm here to demonstrate the power of the Holy Spirit. Ia mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata iman yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Ini orang itu siapa yang buat? Again, why you have small mouths? Sekali lagi, mulut Anda nanti terima yang kecil saja. Kita berasih lihat cara tahunan. Do you not want to take blessings from here? Adakah Anda tidak mau menerima berkat pada malam ini? Tapi धेरै आशिष लाने कि थोरै आशिष लाने? How much blessings do you want to take? Small or big? Berapa banyak berkat yang Anda inginkan pada malam ini? Besar atau kecil? Haleluya! The kingdom of God is not in the talk, but it's in the power. Kerajaan Allah bukan di dalam kata-kata saja, tetapi di dalam kuasanya. मण्डली चाहिँ
कुरा गर्ने होइन, तपाईँ हामी अब चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्ने मण्डली हुनुपर्छ। Now churches, you and I, we shouldn't just be talk, but now is the time to demonstrate it to the world. Kita seharusnya bukan hanya di peringkat berkata-kata, tetapi kita sepatutnya sudah di peringkat di mana kita boleh mendemonstrasikan kuasa Allah di seluruh dunia. Haleluya! Haleluya! Are you all sleeping? Monnali Adakah Anda tidur? sudah. Has churches been asleep? Adakah Anda sedang tidur? Sudah siapa? Are you all sleeping? Adakah orang yang mengantuk di sini? Sleeping. Ini adalah cepat. Ini adalah Tidur, 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 Mengantuk. tidur. Ustaz, oh tidur senang. Momento. Halo Charles, momento. Momento. Lain kali kita bawa drum. Bisa saja. What do you say to verse in your language? Oh ya. Barang-barang percaya. Momento. Momento. Barang-barang percaya. Barang-barang percaya. Percaya. Haleluya. आजको रात चाहिँ हामीले हेरेको बर्खात भत्काउँदैछौँ। And today's night we are going to destroy the wall of Jericho. Pada malam hari ini kita akan meruntuhkan dinding-dinding Jericho. Haleluya. Haleluya. Ketiga tayar huनुहुन्छ? How many of you are ready? Berapa kamu yang sudah siap sedia? Yes. तपाईहरुको धेरै तपाईको हेरिएको पर्खाल होला कतिजनाको, कतिजनाको युसुफको जस्तै खाल्टा होला, कतिजनाको पारहरू होला, समस्याको पार होला। There may be wall of Jerichos in your life. There may be a big hole like the Joseph had. And there may be mountains in your life. Mungkin pada malam ini kamu ada dinding-dinding Jericho di dalam kehidupanmu. Mungkin juga kamu ada lubang yang besar seperti Yusuf yang diumpan ke dalam lubang itu. Mungkin juga kamu ada gunung-gunung di dalam kehidupanmu. आज राति तपाईले हलेलुया भनेर कराउँदै त्यो सबै पारहरू भत्केर जानेछ, पर्खालहरू जयसँग भत्केर जानेछ। Tonight, by you all guys saying hallelujah and amen, all the walls and all the mountains will fall down apart. Pada malam ini apabila Anda berjerit, berteriak haleluya dan amin, dinding-dinding Jericho dan gunung-gunung itu akan jatuh runtuh. Haleluya! किनकि यो लडाइँ गर्ने चाहिँ हामी होइन, परम प्रभु परमेश्वर आफै लड्नुहुन्छ, हाम्रो बिचमा हिँड्नु गर्दै हुनुहुन्छ। Because the war that we have, we are not supposed to face it. We are not supposed to, attack the enemies. Because Lord is here, Lord is moving around, and He is the one who is going to fight for us. Karena dinding-dinding dan gunung-gunung yang ada dalam kehidupan kita tidak dapat kita lakukan, kita tidak dapat tolak ya, kita tidak dapat buangkannya, tetapi Tuhan ada di malam ini, di mana Dia sedang menegakkan dalam tempat ini, Dia ada, Dia hadir, dan Dialah yang akan meruntuhkan dinding-dinding dan juga gunung-gunung tersebut. Amin. Haleluya! The walls are being destroyed. Dinding-dinding telah diruntuhkan, dihancurkan. Amin. बर्खा त चुप्प लागेर भत्किँदैन। And the walls doesn't break down by staying silent. Dinding-dinding tersebut tidak akan pecah kalau kamu berdiam diri. यीशुले के भन्नुभयो थाहा छ तपाईहरुलाई?
पहाड चाहिँ कसरी हट्छ भनेर भन्नुभयो? You know what did Jesus say? How the mountains fall apart? Ingat apa yang Yesus katakan, bagaimana gunung-gunung akan runtuh? कसरी भत्किन्छ? कसरी पहाडहरू चाहिँ पुगेर जान्छ? How do mountains fly over? How do mountains break down? Bagaimana gunung-gunung diratakan? Bagaimana kita menghancurkan gunung-gunung? यीशुले भन्नुभयो राईको दाना जतिमा त तिमीले विश्वास गर्यो भने तिमीले यो पहाडलाई पहाड निस्किन उता समुद्रमा जा भनेर भन्यो नि सुइने जान्छ भनेर यीशुले भन्नुभयो. And Jesus said, if you have the faith of a mustard seed and you say, the mountains go and move and fall into the sea, then it will move. Kata Tuhan, jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi dan Anda mengatakan kepada gunung itu, jatuhlah, terhumbatlah, engkau move, pindahlah engkau, dan maka gunung itu akan jatuh ke dalam lautan. Haleluya. We shout, we say, we command and destroy the walls. Kita harus mengatakannya, kita harus mengatakan kepada gunung itu, hai gunung, engkau pindah, dan maka gunung itu akan dipindahkan. Haleluya. Ada banyak kawan saudara yang 80% को पहाडहरू भत्केर जान्छ. I'm feeling it right now that the people here, 80% of the walls are being destroyed today. Saya merasakan ada kira-kira 80% daripada kamu yang hadir malam ini, dinding-dindingmu, gunung-gunungmu telah dihancurkan. कतिजना चाहिँ पछाडि तपाईँहरू लाजरस जस्तो हुनुहुन्छ. How many of you here are like Lazarus? Berapa orang di sini yang sama seperti Lazarus? म त लाजरस जस्तो पनि देख्दैछु. I see some people here like Lazarus. Saya melihat ada beberapa orang di sini sama seperti Lazarus. लाजरस जीवन मृत्युबाट त जीवनमा फुत्त बाहिर आयो तर उसको हातमा खुट्टा सबै बाँधेको थियो, मुखमा पनि काब्रोले बाँधेको थियो. When Jesus commanded, Lazarus did rose up from the dead. He was in the grave, but he rose up from the dead. But his both hands and legs were, binded by the clothes. Lazarus sewaktu dia telah dikuburkan, pada hari yang keempat Yesus membangkitkan dia dari kematian. Dia bangkit, tetapi waktu dia bangkit dari kematian, tubuhnya masih dibalut oleh kain kapan. जीवन त पाएको थियो. He did get the life. Dia memang bangkit, hidup semula, तर बोल्न सकेको थिएन, उफ्रन सकेको थिएन. But he couldn't speak. He couldn't jump. tetapi dia tidak dapat berkata-kata dan dia tidak dapat melompat. जतिखेर उसको काखप्रति झिकेर फालियो अनि यीशुले भने त्यो लाजरसको काखहरू फ्याँकिदेऊ, खोलिदेऊ भन्नुभयो. And then Jesus told to remove the binds, to remove all the clothes that had been binded over. Maka Yesus mengatakan kepada orang di sana, bukakan balutan yang melilit tubuh Lazarus. अनि त्यसपछि लाजरसले प्रेज द जिजस भनेर भन्यो. And after that, the Lazarus said, praise the Jesus. Dan kemudian pada waktu itu Lazarus pun boleh mengatakan, terpujilah nama Yesus. अनि कतिजना तपाईँहरू बाँधिएको जस्तो बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने जस्तो पछाडिपट्टि देख्दैछु. How many, I see people at the back, they can't speak, they can't move. Saya melihat beberapa orang di bahagian belakang sana, mereka tidak dapat berkata-kata, tidak dapat bergerak. आजको रात तपाईँको बाँधेको कपडा चाहिँ आजको फ्याँक्नुहोस्. तपाईँले त्यो परिकात्मालाई समय दिनुहोस्, मौका दिनुहोस्. आज तपाईँको काखमा फ्याँकिँदैछ. Today, give the opportunity to Holy Spirit to remove all the binds that you have. Pada malam ini kita memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk membuka lilitan yang sedang melilit tubuh rohani Anda. तपाईँहरू उफ्रँदै नाच्दै जानुहोस्. Today, you will all jump up and dance and go from here. Pada malam hari ini Anda sudah dibebaskan, Anda boleh melompat
dari sini. भोलि रातमा तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको काँचो ठ्याक्न चाहनुहुन्छ। Holy Spirit wants to free you and free you from all the binds and the cords that are binding you. Roh Kudus ingin membuka limitan itu dan membebaskan Anda dari segala yang membelenggukan hidup Anda. Haleluya! Remove all your binds. Buangkan semua belenggu-belenggu itu, bukakan dia belenggu. Haleluya! Remove all the binds by jumping off. Bukakan segala belenggu itu dengan melompat. कोही तपाईँको चुरोट खानुहुन्छ भने, रक्सी खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बाँध्ने कुरा हो। If anyone here smokes or drinks alcohol, those are the things that binds you. Jika Anda merokok atau minum alkohol, itu adalah belenggu juga yang sedang mengikat kamu. त्यो बाहेक अरू तपाईँहरूको के के छ मैले त्योभन्दा बढी बोलिनँ, फर्स्ट टाइम आएको हो। तर के छ आज फ्याँक्नुहोस्, च्यातेर फ्याँक्नुहोस् अनि तपाईँ स्वतन्त्र भएर जानुहोस्। I won't say more. There might be some more things. I don't want to share in detail. I don't want to tell you in detail. But you know in your heart that there are things. Remove it today. Remove it now and be free from it. Saya tidak akan memberitahu pada malam ini, inilah perkara yang mengikat kamu, inilah perkara yang sedang membelenggu hidupmu, tetapi Anda sendiri yang tahu apakah dosa, apakah penyakit rohani yang sedang membelenggu Anda, dan biarlah pada malam hari ini Anda lepaskan belenggu itu, biarlah dibuka, dan lilitan itu biarlah dibuka oleh Roh Kudus. Haleluya! दुईटा पदहरू पढेर हामी चाहिँ यसलाई बन्द गर्नेछौँ। Thank you. Now we will look to 2 Bible verses and then stop it all. Kita akan membaca 2 firman dari Alkitab dan kemudian kita akan berhenti di situ. त्योभन्दा पहिला चाहिँ पास्टर मतियासलाई म के क्वेसन गर्न चाहन्छु। First, I want to question some things to Pastor Matthias. Pertama saya ingin mengatakan sesuatu kepada Pastor Matias. किन रातको समयमा यो कार्यक्रम गर्नुभयो? Why did you have this conference in night? Mengapa Anda menjalankan konferensi ini pada waktu malam? रातको समयमा यो कन्फरेन्स गर्न धेरै खतरा हुन्छ। If you do the conference in night, it will be very dangerous. Jika Anda membuat konferensi ini pada waktu malam, ianya amat berbahaya. धेरै खतरा हुन्छ। It will be very dangerous. Ya, akan menjadi berbahaya. बाइबल हेर्न चाहनुहुन्छ? Do you want to look that in the Bible? प्रेरित 16:25 पदमा हामी जान्छौँ। Mari kita lihat apakah yang Alkitab katakan. We will look in the book of Acts, Kita melihat di dalam buku chapter 16, Kisah Para verse Rasul, Kisah Para Rasul, 16, verse 25. Kisah Para Rasul bab 16 ayat yang ke-25. 25. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang umat lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27:2. Ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
यहाँ रातको समयमा कतिजनाले प्रार्थना गरेको थिए, आराधना गरेको थिए? In this verse, how many people were worshiping God and singing? Kalau kita lihat di dalam firman ini, berapa orangkah yang menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa? Berapa orang? At midnight, Pada tengah malam, waktu tengah malam. कतिजनाले गर्दै थिए? how many? Dua. आज हामी कतिजना छौँ? And today, how many of we are here present? Jadi pada malam ini, berapakah kita yang hadir pada malam hari ini? साँच्चै आज पावल र सिलासको जस्तै हामीले आराधना प्रार्थना गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला यो ठाउँमा, मलेसियामा के हुन्छ होला? What will really happen if we worship and pray just like how Paul and Silas did? What will happen in Malaysia and what will happen in this church and this place? Apakah agaknya yang akan terjadi jika kita juga dapat berdoa dan memuji Tuhan sama seperti Paulus dan Silas? Apakah kira-kiranya yang akan terjadi? अनि धेरै खतराको चाहिँ प्रार्थना आराधना गर्दैछौँ। Today, we are doing very dangerous prayer and worship. Pada malam hari ini kita sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. हालेलुया! आज हामी एकजनाले प्रार्थना गर्दैछौँ, त्यहाँ त्यो ठाउँ क्षेत्रभित्रमा चाहिँ भूकम्प भयो, तर मिरिकभित्रको भूकम्प जाँदैछ। Tonight, we all are here, present here. We are going to pray, just like how Paulus and Silas did. When Paul and Silas prayed and worshipped in the midnight, there was earthquake in that prison. But tonight, we will all pray, and there will be earthquake in this Mary city. Pada malam hari ini kita akan berdoa sama seperti Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian sewaktu mereka di dalam penjara. Dan pada waktu itu suatu gempa bumi terjadi, goncangan terjadi. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan perkara yang sama di mana ada sesuatu terjadi. Satu goncangan akan terjadi, gempa bumi akan terjadi. Amin. Amin. Tonight, there will be earthquake in this Mary city. Pada malam hari ini Miri akan mengalami satu kegoncangan. आजको प्रार्थनाले केही न केही शक्तिशाली बन्धनहरू तोड्दैछ, भूकम्प जाँदैछ। And this is, the thing I'm telling is not a joke, but this is serious thing. Because today we are all going to pray, and there are some chains that are binded, they will all broken out today. There will be an earthquake here. Apa yang kita akan lakukan, apa yang saya katakan akan terjadi ini bukan sesuatu mainan. Ya bukan sesuatu yang dicipta-ciptakan, tetapi Tuhan mengatakan kita akan menggoncangkan sesuatu di bandara yang Miri, di mana banyak yang akan terlepas, belenggu-belenggu yang akan terlepas di bandara yang Miri ini. Thank you. Now we will look into another verse and then finish it. Kita akan melihat satu lagi bacaan dari firman Tuhan dan kemudian kita akan mengakhirinya. Book of Acts, chapter 2. Juga buku Kisah Para Rasul bab kedua. Chapter 1. Maaf, bab yang pertama. Chapter 2, 1. Kisah Para Rasul bab kedua ayat 1. Kisah Para Rasul bab kedua ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. यहाँ पनि प्रेरितहरू चाहिँ
120 जना जम्मा भएर एक मनको भएर प्रार्थना गर्दै थियो। In this verse also, 120 people were together and they were praying with one heart. 120. 120. Menurut firman ini sebenarnya ada 120 orang yang berkumpul di satu tempat, 120 orang. एउटै मनको भएर प्रार्थना गर्दै थियो। They were praying with one heart. Mereka berdoa dengan satu hati. एउटै मनको भएको थियो। They were all in one heart. पाउल र सिलास पनि एउटै मनको थियो। And Paul and Silas were also in one heart. Mereka berdoa dengan satu hati dan Paul dan Silas juga telah berdoa dalam satu hati. अनि त्यहाँ प्रेरितको 2 1 को पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि ती प्रेरितहरू 120 जना एउटै मनको भएर प्रार्थना गर्दाखेरि के भएको थियो? And when we look in this verse, in the book of Acts, chapter 2, verse 1, 120 people were praying with one heart. And what happened there? Apabila 120 orang itu, orang percaya itu berkumpul di satu tempat, apakah yang terjadi? के भएको थियो? What happened Apakah there? yang terjadi? म एकछिन रोक्छु। I'll stop for a moment now. यहाँ कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। How many people are sick here? Raise your hand. Saya ingin bertanya, berapa orangkah yang duduk di sini? Angkat tanganmu. Sick sakit people. sakit jadi kamu berapa orang sakit jadi kamu हात उठाइदिनु। berapa orang sakit Raise your hands, please. Yes. Sorry. Dia bertanya, berapa orang yang sakit yang ada di tempat ini pada malam ini? Orang yang sakit. katakan Sila angkat tanganmu. katakan ताली लगाइदिनुहोस्। Okay, clap your hands, everybody. Oke, berikan tepuk tanganmu semua orang. मलाई लाग्छ तपाईँ बिरामीहरू साह्रै रिसाउनु। Now I feel like the people who are sick, they are very angry. Sekarang saya akan merasakan bahwa orang-orang yang sakit ini ada rasa marah di dalam diri kamu. किनकि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ अरूले ताली लगाइदिनु। Because you guys all are sick and other people are clapping. तपाईँ रिसाउनु। Karena kamu sakit dan orang bertepuk tangan, You are angry. maka kamu merasa marah. तपाईँ रिसाउनु भएको। Did you get angry? Adakah kamu merasa marah? प्रभुले महिमा भएको होस्। Glory to God. Glory kepada Tuhan. अहिले नै तपाईँहरू निको भएर जाँदै हुनुहुन्छ। Tonight, right now, you will all be healed and go home. Pada malam hari ini kamu akan disembuhkan dan kamu pulang. त्यसैले ताली लगाएको पहिला नै। That's why we clap beforehand. Karena itu kita bertepuk tangan terlebih dahulu tadi. हालेलुया! म चाहिँ 57 वर्ष पुगेँ। I'm 57 years old now. Saya berumur 57 tahun malam ini. तर म जहिले भन्छु 5 र 7 27 वर्ष मात्रै पुगेँ भनेर। But I always say that I'm 5'7", 27 years old. Tetapi saya selalu mengatakan saya berumur 27 tahun. हालेलुया! Because this is not by my own strength and my own power, but I'm doing all this because Holy Spirit has given me the power. Saya melakukan perkara ini bukan karena kekuatan dari diri saya sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan. यसैया 40 को 31 पदले भन्छ In the book of Isaiah 40:31, Di dalam buku Yesaya 40 ayat 21, परमप्रभुको बाटेनाले नयाँ शक्ति हुनेछ, जवान हुनेछ। and the people who looks upon the road of the Jesus and the God, they will have new power.
Orang yang melihat jalan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Naya Shakti Paulus. They will all receive new power. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. त्यसैले 5 र 7 57 वर्षमा भन्छु 5 र 7 27 वर्ष. That's why I say I'm only 5, 7, 27 years old. Karena itu saya mengatakan saya 57 tahun, 27 tahun. Haleluya. आज कतिजना तपाईहरु नयाँ शक्ति लिएर जान चाहनुहुन्छ घरमा? How many of you want to take new strength and new power from here? Berapa daripada kamu di sini yang ingin mendapatkan kekuatan yang baru dan kekuatan yang baru? Haleluya. Now we will again go to Acts 2. Sekarang kita pergi kepada Kisah Para Rasul 2. यहाँ चाहिँ एक मनको भएर In there, 120 people were of one herd. Di mana ada 120 orang yang bersama-sama satu hati. तिनीहरूले प्रार्थना गरे पवित्र आत्मा बढिआउनु भयो. And when they all prayed, Holy Spirit came down. Apabila mereka sama-sama berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka. आज हामी कतिजना छौँ यहाँ? Today, how many of us are here? Pada malam ini berapa orang kita di sini yang hadir? तपाईहरु त्यही पेन्टिकोसको दिनको पवित्र आत्मा फेरि चाहनुहुन्छ? If you all want the Holy Spirit that was fallen down in the day of Pentecost, Jika Anda ingin Roh Kudus yang sama pada hari Pentakosta itu turun ke sini pada malam hari ini, त्यही चाहनुहुन्छ? do you all want that? adakah Anda inginkan itu? हात उठाउनुहोस् न. Hey. Raise your hands if you want that. Sila angkatkan tangan Anda jika Anda inginkan itu. तर म मान्दिनँ. But I won't agree with you all. I won't agree that you want that. Saya tidak setuju dengan Anda semua bahwa Anda sungguh-sungguh inginkan itu. किनकि 130 जनाले पेन्टिकोसको दिनको त्यो आगो त्यो पवित्र आत्मा झार्यो भनेदेखि हामी त्योभन्दा बढी छौँ. Because in this Bible verse, there were only 120 people and they made the Holy Spirit come down and the fire of Holy Spirit come down. But today, we are more than 120 people here. Karena pada waktu ini di dalam firman Tuhan ada 120 orang yang berdoa dan mereka telah menyebabkan Roh Kudus tercurah ke atas mereka. Tapi pada malam hari ini kita lebih daripada 120 orang. त्यसैले आज राति हामीलाई पेन्टिकोसको दिनको पवित्र आत्मा होइन त्योभन्दा गब्बर पवित्र आत्मा चाहिन्छ. So today, tonight, we don't want the Holy Spirit that in the Pentecost day happened. We want double of what what happened in the Pentecost day. Pada malam hari ini kita tidak mau curahan yang sama pada waktu Pentakosta, tetapi kita mau 2 kali ganda curahan yang terjadi pada waktu itu terjadi pada malam hari ini. किनकि आज हामी 130 भन्दा बढी छौँ. Because today we are more than 120 people. Karena malam ini lebih daripada 120 yang ada di sini. त्यसैले पेन्टिकोसको दिनको पवित्र आत्मा होइन त्योभन्दा गब्बर चाहिन्छ. That's why we don't want the Holy Spirit of the Pentecost day. We want double of that. Karena itu kita tidak mau Roh Kudus yang sama seperti pada waktu Pentakosta, tetapi kita mau 2 kali ganda yang akan terjadi pada malam hari ini. Haleluya! अगाडि गएर आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि रोटी बिरामीलाई अन्तिममा गर्नेछौँ. Those who want the double of what the double of the Pentecost day Holy Spirit, please come forward. Sesiapa yang ingin urapan 2 kali ganda daripada yang terjadi di hari Pentakosta, sila maju ke depan. तयार भएर आउनुहोस्. Please be prepared and come Siapkan forward. hatimu dan datang maju ke depan. डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहोस् भोलिबाट. From tomorrow, you all demonstrate.
pemberontak